Na-stop ng elevator. Basta? Tumunog eh. Oh my God. Buti hindi yun tayo. Baka sobrang dami na naman nila. Pwede siya. Hindi kasama pang aso. Muntik na kami nun eh. Ako, Mga isang bata. Ako, si Jacob, No, si Mama, the last Ashley, dots. No, si Kendall, si Althea, si Prince, ako si Ronnie. Kaya kita lula dots. Huminto. Muntik na grrrr, ganun. Mas No es masarap. bueno. No se Althea, nota. eso no se hace, ¿ah? Hay que comer todo. Es que yo No, quiero quitar. eso dice Bea, va a decir lo mismo. Althea, eso hay que comer. Kuha pa ako doon. Oh, sarap po, guys. Dilaw na dilaw. Ay, kabayo. Let's see. Althea naman, siyang kiwi. A ver, enseña cómo se come kiwi, Althea. ¿Cómo se come? A ver. Hijo este.